Sige, sabay. Yun. Yun. Yan lang yan. Yun. Ayun. Pinakamat. Wow, ang dami. Ayun. Out. Ayun. Yun. Wow. Oh. Okay. Yun, nadali, successful. Wala pa. Wala. Hindi naman buhat ng talaga yun. Yan, inhale. Exhale. Wow. Ayun. Wow. Oh. Grabe, crunchy no? Ayun. Okay. Sige ba? Bigyan mo na, bigyan mo na. Nakaraan din lumugot. Oh. Okay. Ito lang kasi ulong-dulo. Yun! Oh! Okay. Oh. Oh. Stretching. Yeah. Oh. Wow! Oh. Okay. It's okay. Okay. Oh, wait. Ayun. Ay. Ayun. Okay. Ayun. Okay. Ayun. Ayun. Oh. Ayun, dali. Ayun. Ayun, tumayo na kaagad. Ayun. Okay. Ay! Ayun, dali. Okay. Okay, out. Exhale. Ayun, dali. Oh. Okay. Oh my gosh. Oh my God. Ayun. Okay. Dandahan bitaw. Ikaw. Ayun. Ayun. Okay. Okay. Continuous process na yan. Say something po, service ng Cairo. Ah! Ano masabi? Lang muna. Ayos! Salamat po. Servisyong Cairo Chiropractic and Scoliosis Clinic ni Doc Sherwin Quizon. Nagpa-Cairo po ako kasi masakit yung likod ko, masakit yung balakang ko. Ayun, parang may umigipit. Ayun, awa ng Diyos. Okay na. Salamat sa Diyos. Punta na po kayo dito. Lahat ng mga may nararamdaman na yan ng mga masakit sa katawan, masakit sa likod.
pwede po ninyong subukan magpa-Cairo dito. Magaling! Salamat sa Diyos.